FISO 2020, FISO 2020. Dakar di email kay ndugun na jarulo no haka nyani email ni mutu duru ko to ha email ngadi kebe walla igadi safa mo hobe hakumbe ni garo no kayti nga ana yille de kem mo hawtu khide no ko angana ro na hane ado angana ro wulelu idaba fogebe yille katti email ni findi aka nanti gambinko sado oga tini marerake ni yen kitene wala o tegene wala fotana wonan kiri gambinko trindini ya igalawa marerake sabatini ni mogobe tikaitina kun kasa ka fini akama nanti togo ado ogan kiri ta manchebe role kudu inatu nanti ke marera ido kaitini na daga ime gafil mo hobe mansa kunda inaka di batax ngara kata jaman tos so kube di su to ni ma email ke ni ka sare baane wala so filiate nilla khayni harbi ma jabi dokit ngatu fis fana be o gadde be ni ñam kibare fe parce que lenki duna ke wala wala nga do me anani onto ñi baane kam mais anani anda tangana katta sumadu kurumbo ko wala anga ma tanga katta sumadu kurumbo ko ado anga xen lenki dunake anga ma tanga katta sumadu ko ando xen kana chumba parce que kebe gaduna anga nati ma mi bande bataxe ñaay wala ni telefon ñaawdu nam kri ken bal sen tike yere o ganyani yere fina sado ga gilli moga yerdo kumene so bani sunan cimme do tagumancebe o gala worono mare rake ona to gambin komma igana hado o ga to ni nyarone kabat ko nyarone ya do tanji gorando sabo oni to ni le ko igati bureau moga de kesukita kanu soninka kaje findenga ngande tagumante sugandi wacca ngadi rey duna suni kaje findenga ngana sere togol lay hari ngadi setana to nyaare birma itini na birma donc o suga yere wat saado ko mene o ga mare rake xibare waranti medo tagumante ke logo ke nyando o raga fi parce que soro ma ko Musa Kamara no adib ndamo ko ngada ngatinda nga pota so haga na gamu lawa khirndana yani ala ka artiste yani ala be mais soro lawo kitene Gambie rek yi kaga igalawa kende ba donc ko mere so basalo ga mare la ke xibare ben ona simme do tabu man ci kefi yo bureau keke wala bari jamane so wala sere to corona o gana mare la ke onte tu ni nga kitene silede mais ha atana ta o ke man sakunda de tunanti ke ya bari yen kini ya nantina taw ala ko linga do me mais o ga ko linga do me foko soroku igana an chafa afo frambre ni na jabia kem palle anyana ko rohonde nya wala titini o takka ke sere soro fili an jabe ni aha to be ni gari kita ikabu nya igadi kita ikabu nya ni ona ken ona simme do ken o yer ko mene so ba kam ma te ke la du da on ken kita ona to gam yoro kema bar ko ke mamulu ne mine kema bar ko mamulu fay la amuru ya kata yoro andi adresse email ke aba problème mo ni nay mais hade gade ngira adresse email ko sto ko be ko makita ngai ko nunti adresse email ke sama tim ko sene ko mas pate mo sene nga atra ke pale aga ta filo mata si come
Nekta. Sali wakati ngoni kile andega wakati suru bakempa wala anata mo deligane kago una self run una ye una yara katu chere wala ode fra soro dire ma ñu chore ma soro dire ya sali ngeni nga bole ke mo do ko favore kabu fatambine alo man no fatabine kan ke kaso fatabine do fatambine no fatabine selanga ay ge kerne me wala kan ci kerne yo ona way maka puto kana ni parce que binde ke ni maka puto ni ha on pakke ya ay ko amlati fo bulle ado to ko ke ngay Allah ku karni ko binne tafu mi ni mais non non ay ko na do ko tumbe anga tumbe ke do ko ke ka ha na te ke ta ke ta bara ta biye o wala kumbene arawnya kumbene lele arawnya na khasmuke arawnya wa suwa ko ke ko sare ganta ona faisa sa jamal kusuno no kusugae anwo yini da aningi ma whatsapp ni jamane suno ona sit khoro filmu odi nan ci fe dom fofo gen batana bi na be fi ona khannen kille ko kiliya so ni kamon kille ko kiliya no kuyo ni safanda no da ngo ma de no kuyo ko ona safannen kille on khalifa kuma o ga meni no ma o hakko ramu safannen bare kam no fotana ona fobe ga tagana histoire hisan kille bare ona ken kila so ni kamon kam safanda no da yo awi yo kene singel ko fotana be ga yani suba ke yo tanan ko ona site internet tanam c'est-à-dire xane kena son nga xane kena ora ga meñi ni no uga golnyana uga hakl faraani xaro ga mekama ganta ona serene ta ona ni khoto ni fofu su den batarampi fofu gen batara ma har batarampi fe c'est-à-dire alo o ngani ngant mera kile amari fofo do ngani ngati meda kille amari hara fusre nyaga o ha yonde keni chimme ya ona ka fu keni la mi ngani ala da ko mo ko u to do ga ko bitta ko sigi ni ka ko barake ga ko le kam pa ga fo ko dida kana musa yo alla gana ko mo ko kundi ga mo khare ti ko mo alla gana ko yo se fini nya kam ko man anda dikere ko mo kundu inshallah wala dunga kama ako ngira na ke وصف لنا na information ta oni akodenni magasi akodenni o kenja burangani ngere commande songa hombe pour na gade ma dikenga zaidia ala suro bagandi suro ben sigindengani igada ake projet igada batra bisu wara no hotni ina fitta bakari ina ina kama kelle na gongo danda ngano da kama dunga kuyi mari rondi agana hilla agana fika kada anu ani murombo kabakari agana ko dana da ka gollenga aganda problem kita tio ge recommendation de awon kramo asiro o do ko ma ka kabake ma ka mo ran golle d'accord safanda ro da yo
Fatima. Yeah, here. Yale be famo yero ado matu seme sabanda ronda kibale ora to bara oti sabanda ronda fankan na kawaki sabande nge famo yendi me ke jagande oga kibi me kama sabande jagande salu oga be nyimire an kawani niya hakla harare ngan kawanya filu be kama jagande kan kawanya filu be kama an kawatu ya bala besu anna jagande ndabali anna safa atimante agana ka to gemme me niye kane ti kasu sikki ma har ti kasu anna wara safa dan nda kama bana besuna angara kebe dabali anna kutung ka dum kara anna ka fami kita rawanya na ange na hiyo go fahamu go yego kana tana kan lem baita anga tunati ai ange anda yiri futwa yo nge bane har ki kundu ogana nyamunda golle kenan daga timo go ngasiri on wadi kunta jagande da barno wati ku jamanu la kana daga kana muru dike kama anani mi ame wadi se bane futte ke su itawuma ma me nyen ko tanga kebe ange nati batten ange na patle muru dike kama ando honali ange no futunde ona fanka ki sabande ke me gana ka ke metali ogana nyamunda na jagande na nya hinu benu kamai besu angna ni sarti kurana ina digamenti na ngai anyini anda jagande ki da barna saha kimande anda kimi sabanda amke fahame ya jema kulo wonde ke ga kafu ke digalu dangar ko ha pada nyake bega umma kayda goro warakati soro ko nanti fofo ni ishime ha ogana jumi nyoko men kamma a ko funke na rantiki serbar su moja na safa wo wakati tinto uchune woni daga gambi kadru koto no tuni beniga kagari hella ni do koto beni wari kagari krosi kali warakati woni warakati gambi ko ngere ampu keme kai isufa o mahaya wala sabe ngere fo be famu xane ke gollenga a xameno o sondo muga ligi sereke be dan xa kubeni bira do nganti jongine ado kubeni bira do nganti jongine te ba misale danga silen asun tam do filo ko to fota su ba ke ba fa goli tan sun toy gedi 84 ma irigi goli tan sun to ko su ba kan ke ba fa na safa na kharamundi na to umurango bo ado srobe ni ga ko kati fulani bo ingashi me do golle ka kota be na do golle haranga na letra kai haranga na adresse email ni ngai fai ya adresse email ni anche da dopo kada la no 1970 bo donc ono kilo to ke ha ona ndu to bata ku ngana daga safa ngana daga ona javinga bo na fo be safa na ana na fo safa ganta safa ne tari an no yo gana jabi maka butu yo ne khay butu safa den ka wasu ko sarti khadnya bo ana na fo ko safa mo ray ko aga te sarti khadnya no yo gana jabi na tin kram ko isi mem maka ka wasu na ko ndo kama na ko buta rege jam ko yo ammi kharam ni kharam ko fetanga bo ante foto dina tike bo question sitin ko kam kenya ne legi na so ncha ke kanni anka na pase kuna ke jam ko na ti to numero ana de kan kana de ga magidanga na bo anta to da ando to kan to wona ndo ga fo no sitin kama anya fo sahaba toy oto me an do kan no be o meti fotana o meti ser suna dawa kiemu ma ngam kuinde no o dangi kuma sa o ka kuinde ke a kenyanga o kude ke sefa kunwa o be ke lo juro kuma o karam ko pe an na sa be kunwa ran na soro go ni de wori dinan an ken kani igere safare be kita an kani na ken kuma da an kana buti ken kide ka o ma kanya diga mbundi ko kuma
sero sira na follow ni sitinga be granja akama ndi anja be tito akuke pala o mo Kenya o mala ona ndi ko to ha ka me faru ka kana di sitinga ni hajabi oni hajabi o to to ikora ko ya sunya me ka mora chini ona sari fanancha iyo ona sa kigana duta ametanya wala ona sari fanancha de gedera ka to ka mo ona ko ashu ya ke mo kana pro na ro kitabu ko ite juste simba kuchira ndi katinga nasimana osuga di golle gabe ngoma WhatsApp ni huai inge personnellement dasa golina mana kan cigi parce que diga mun ga ni hakasu ogana hati ogolini kya kapa anda hamu hakat ni kya kai parce que khabu ngana par exemple ngana commission dun tawo ni ke commission tawo ni kya kama khaga golle be kama kata ki kota hulane khana kawa golle ke ditini ngoni ke ni harwa ke menandi par exemple ko en nondi ona me wari ke kota hulani mona ge rendez-vous mona appel nu dabar ona khatu diga mo golle ke kam parce que hibe ga girdo mama tigi do ke ange ngana hollodi jogo ho tan alo ni ata jabal dira mais khanda rendez-vous nu ngita khana ge kebe kama khana sara lo lita bana na golle na ne ngodi ke mais whatsapp ke golle ke akhoto nyani siri ko hinda boy parce que yogo ni wodo lo na woni do khaga di sahande no ko nyasu ça veut dire que il faut khana réglementaire nanti oga golini ka kama so be nuga commission be kama ona rendez-vous nu mutu ko en ngoni o suna ge ke rendez-vous ona masala bani sugara mundu ne bare ken ko en ngona ga kebe kita oga na rendez-vous kita oga na ge kebe khane contrat ni na dabare ona ro di siti no ken ge khibare ga benta ro ke no wala kan khale ke ga tibel ma donc ona sigi non tele sal fana fera so o ila kan wonda sal ge la gran yera kato mumu tibel ma obugo masalan tan maximum 20 minutes na chali gelo gran yera kato mumu ona ko ona ga yera kato diga mo dans 20 minutes ona sagerni donc ya ba simano joga kato mare rakit bare wala wala ana quando virtuel ke ina na autorisation ya kita yo voilà amena dia meseria di yo yang ini ligay din entra yang pare Assalamu alaikum mare mun soni ko hagatu mo hombe lenkiani fiso bitasikandinga o ay keni yere non kunne baoba hotel oga khannen iganati khanne kenni mania o khanne ke ganta sankono e mo hombe o ay kenga conference ngayre non kunne ngara serebe kitayre non kunne kengani oma o gida nyahare aga giroda nganti diaspora ke France bange ke gatina dangani gundo sohna aya gani daga kane association ke aya sigintena ya harun condition khibare ngano ngani ora wa hatirindi ni honne fiso ke khibare ke ge lagari hinu ngara ga mo hombe way honne konno dangani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaspora huga jaspora ke nogondi okunyinde ndo kantandenga kataka suko mantenga nalikati association ke be me oga déplacer na lida khibarenga kenga ni soninkara daga kane SDI nga ora suko manten kunyi okinye mananga yere fizo ke ando kinya yere ori do sana alhamdulillah basumo kita wala tigana kubito siki nogondi ogara kebe hamu keni sonikago kega manna asinsini manna degene kani kenne ono khanneke ona khara ono khanneke ona kore mukudangani okubenu ga tunganga o yankata na ore muku ni kharangundi na chehodore mukui o khanne nogondo khanneke magakatuna chanku me nahi bani hamu okubenu gani oga sare kara na khoro kara okumi chanku khanneke kitana khoto hohoi oko ambaro khanneke yoranga na jatela ko kubenu gariyere le me fatura hugabe ham daru do lenkinaga anke nyime na ken nogonyadi khanneke ga sahine aga kharange mogobe aga konni mogobe oda atu nanti nahanya nay nahake agabe nyani nahanya nay nahake uraganta akono na khempe ya harega ho na ya hare amaka enki nga place be son kara daga kanidi na ya harum place nyai
kenga lemundi kenga yagaru wa kanu nogondi yagare ani kai yagare ani debe yagare ana yugo surondini yagare ana yugo bonondini o yagaru no durogoto o yagaru no nakani siti ono kanu kusigindi onna katu na ore mukuni mara no khanneke ko yore mungo no damendo na men ko yore munga ore mukuron tanya na huhoyi o ku sare yagaru gahe angana jatel daga lemme angana bu kandi anke ngana yugo kigana bu kandi suguba arno kan pakati mawro lemme kenta ken kitenga anki nyani sare gare kana lemme ngale ko anke sare gare kana na lemme nguto anga igandini anda ida meke biro nanke sare gare kana arunai nda simanga kanne su kona lemme ke daga nan kanne ke kona lemme ke da ira loni mo ke da atere mo ke da sehe mo ke anke sare gare ke yana kono lemme lantanya na ho i mahalle e yagaru khorono du goto yagara ko eti batrampia yagaru na magani ridui yugo ko nga sigin no gara ho da bari yagara la me da barne mangana bara angana baraga kenke anganya na nyimi anta yana sere ngega kebe kono kati yagarunga dunga yagaru igari ngara place kebe so ngara daga kandi e na yagarunga ona me sensibiliser ti hosire nyange ndo hosire kongenga kenya o son ke yagaru no na ganen chiti khoro magani gudire place khore nyala yagari maga societe ke no ondi e yagari sugati asiki alla wasiki na ganen chiti na ho da bari yo na digabe gi magana ko son ko ndangani kiani kanne ken han khore nyala ori gambi alhamdulillah wada ho gabi ham awa no ari siri khari yake o la hatuna ma ha kontani ado fiso ke ga program ke gatelle mo hombia linganda ngani an satisfy bo ori kota ro fiso ke kota hana saroga hinuku hamunu ya ro la sama honne parce que na debe no nganta hi anganta program ntu awala samana mais nautan ke ngana oram mentananga yo oda mukunu be no kani franchement content ko mukunu kudo dema ida ota mugonga ida surondi fasanga debe yanga ma mukenya kani mukanja tigi sirenga heti debe ke tubakanga ora jatigi suru nyokani ido bismillah o wago haban debendi o swani bani lenki franchement ke mi anga natin to gambi ngato ko gambi awa kengani o magundo e kasugara tumo hombe adika lagare kelingi ndangani bweri serengati angana tinan to hore wato ko ere kenni analaga mo sirenga no gonde kagada mugumo hombe o so ninka yagaru koroma ga mungudo dambenga ada hibane ko ere non kunati okina no intaka kino hondo ku yagaru yana kanno honde o yana lemnu ku topotono o yani yankini o yana iramun lonia donc o gana kanne be ko ni dangani i walle do ken kanne o kanne ki koroma ga mungudai wassalam ala o nyana na o so ni kenga o gati harfe ku kunta antelle garanti harfe go oni karamunde ke oni tawondi nanti o gari no kota ke be khara jobbadi ado nagani sella ga fillene ken kaw khare yo o tu nanti karamunde nga a joppeni ti sefenya katanga telle anga kharamunde ke de barne an sefenya do le munun ni masala mundi anga diganta ke anga sora ke be kama ani masala mundi anna diganta ke bagandi diganta ke kana bogu khota ni kube ni galo anga mulan ni kharam anna kum khotu ani anna khota ke ba yo wato anda dalla minga di wallaha ke wutu kube ni ke feti kharanga unda no ila mi fam yo kitabe ke kha aga sakka ke be hakana fay oda harfi yakaru fina debe harfi yakaru depuku ho a e o ado i odi kharam oda kum fina wutu oda ga oda fo gilu ku hawtu iga finne no ko ori odi nugudum harfu ku hawtu kudo oganati wo harfi gu kuroniya ani ni oga buduguta kembara yo ogana harfi ko koy butu waja on nyana oga ado harfu yakaru ku kapame yo na dangi no mingera koy wallaha ke kudo soro kuna fama ngatu kube diga fita kala mun na no ala nyana ganta famu ye go kitte yo sikru harfu yakaru ku game patta mo gobe on te gilli onati qa son ka kane ge qa o to anta ko te jopade angana nak kan kramu di falan ane do tampi ni ngam
o gatini kebe la échelle de fréquence so ni kenga makange ke gari ni mobe o kitabe ke woni so kenga ngana wori nake agadi so ni gontam bindi mobe wodi o harfi buku wodi joppati nake o legrinte qaaki no o ba wutu ko yimu ngako ha so ni kenga makange ke gari ni mobe ko ngenki lenga ga bon mobe gari ni mobe opportunité on est dans l'échelle de fréquence yo faut na xawno nga kenga ni ndaxtande ke ken ni français ngano nga ado angama demu kebe lemne ke kama katu kebe kono ani kannin terinka aga ko ni mo be aw kitabe ke yo na defonda de bere ko ngati kille kebe ko bugutay na misalu nyogoni kini hanakatu fam do iwulen daga khali yo woni ke akhili diganta kharante manne ni yere o ga wala ona la mina wutu ona jallo wutu ona wulle wutu ke diganta kundu khanyeni oti lamina jallo wulle ndaga khanyi la fayere ori la ya khabane aw khotte do pare ala woro khotte no ala o finde odi tabu de ko ken ko ngana lawutu wacca ngana ti odi sigiri yakal ku wutu sigiri yakal ku depuku ado fo gillu ku do dum harfuku kundu o i in ado u ado ogana ku deberi wacha wala lemine ke danga angatu angani kerime wacha Allah wala kita kuni soni dani ka wala lemine ke danga ana khotu deberi tike la ala wala kita ala wala le kita ala wala le kita sengi agatu ala wala le kita onata da ana khotu deberi khota kebe ga khare ana fay sel li soni dani ku be digay rew woni kita sel li agala khotu deberi maki sel li fata panci ndege sel li aga fami khota diganta ke khore ke kempaye khota ni ku be ni ogari ni khara oni kullo yere kudo oni bangani ogani bangani ona la ke bagani yo law kitene khotte jopadi nga khotu wono nga law jopene khotte jopadi lawa khotte nahane lawa finde na o boguti ke kilya itabe ke suni ke mowa lemne yimme ana khottu nga ani ara o kana na wutu wacha o kana na ke wutu o kana do ke kerime wala na kita wala ne kita wala no kita wala ha nanti anan cukke do na no mala gante ana ma ha ala khotun tagana nangiri nake kama nene yere wacha na ne wutu ne ado ne kitera na fay ado na fay ado ala no ne kita no fay no gille ne fay no ne donc lemne kay mane du kharamundi ni kay na kayandi kudo na kotu ku sabata ado kotte ke gana kitabe ke sora ke gana nyebe o khayndi fo de ber nanti lemne ke na kotu ku timmandi ona khotte ona digantani de beri ka o gada khota ke be de beri oni begay ay meni timmanda gama kotu
kitabe ke falle kemme agala wasiro yo hala bi ma gindo donc c'est du train de nuga soro ma xaramo ni ngere ga c'est de hari kama khori nga xarangen denkile il faut que ngeen de americain donc ina ya bi ma c'est du jumo nuga fatama ni de assalamu alaikum alhamdulillah kimne be ngema ka ki bolle fanga dam nan ki kitabu wala limu da in kharata ba am pegara misale ki ko yi tablo ke si est ce que ana kitabu ki be kunra wa ou bien ana misala ko yi tron woni mo yana tibi kitabe ke yi be kunra o kana o de tawri wat dari kube ni dari take ado ogana yere wuwa take jokkane yere digan take fa odi qotum bagandi qotu khara dogu ori oda yere batun tabu kambera ona taya kharana yo a fatel de français ngere wure odo qotu danga dogu khara dogu odo kunta bundi batu ado tabu joppene tita batu take on na hane o gana take bagandi keta onari ona khotum bagandi sorba were iga joppene tita o tibille were tabu tore tono onari na hane nga take ga no hane nga mobe ko boto aga filere no kube akawere bette kitte motte aga dugudu ko ngini no kube khinta kesuya afalle wonati danga take fay anado ku kafume ana fa gala khotu de berni manaji ya soni kapane ado kitabe ke na nyeme khaye fo un exercice compléter les mots suivants par la lettre qui manque voilà kita sorasu ke mo magani bon maintenant tinilani be gumara gelli est ce que c'est là wa hatula tanakinna ka an khalike na agidi ou bien on a tindi nyana non akla so akla ke qur'an fe sere nyami de bari ala yana ke to am kan pangal kebe ado aga kebe kininga ngana kebe ko ngana ni le do kitabe ko kenga every human qur'an ba ne ya kan topi kuteke su nkega di dabari di mambe ti jadu danga ananda ga kini yimu siki wala yimu nakati ini sini ko ina fay igara juma yo beni woni ko na juma hada ko bele angana kitabe ke wutu der juma e suwe angara tu na on kenna bati ko mi an megara ko mo ta wonya na medde mana ti be su hakralla no ngebo ndai ko mo ko limu ko karani sunan khanninga to ju lemun be ga masaro nyu ma rasul kan kare bo halle midna obu ganday kadan ke jopana ton kanni di be kan ti sunan kanni ga kimo wadi lemna butna ma ngale karan ni yan ma ikunga hibe ga lingi nyon kinda kinya tuyen nan tawida musi ko anga dani kan ta ke kundu annani anda na teli ni woda wani no ganda ke ko ni ari natali ko suna lingani na natali ke wadura an mi witirni natali nga ke be hakin kin mani an anda natali ko yadur kin mani mo ko suna su kunna yugo ni hayke adi wulli o men natali nga sura hara ko ni nati li yugo ke di wulli da kaniya onu kitin halke su kana kim la na ile sa ni bo yugo ke ba ga ya nga abura kani atoyin la bonta maintenant kendi dirantali limu ni boksa dirantali na on san dirantali bon maintenant sera mo kene la le khangenga an khaba normalement si ya rufu karenga jope kuni ok sino karenga da jope kuna sisa maintenant ko kutu ko tokini me awno maintenant ke buli gab wan woni buli gab wan woni ibe ko sigi lemu mu fami ngo tawno ako jiti jopa bi an ko don
Quand on a beaucoup de clues, on a carrément beaucoup de choses. Il faut dire d'abord, Amérique Québec, ça fait bien. Ça fait que Marco, Nathalie, on a la barre sur la température de télé. Ça le organise, ça fait que Baranya, on a le groupe à l'Italie, qui est le télé. Nata nanga leminendo yigo nyane ado wudi ça fait que falle andari iga kebe kono angadi ko mobe ngatu wasam putenti sersuga de ko faminde anga tutti kille ke bakati ke mais yere hoganati o rono ken ta yogoni were ido onta niveau donc kenyani na koita kitabe ke ga al hali kebe aga soku kebe kama de kenya al natali keke olanta sora joppana natali ganta natali ke diganta kharante ke ga kebe kama natali ke ni kenya koy agana sa fende bari lemnu na bangandi anyi mena diganta maga lemnu la diganta kinna nga dan ken diganta nganta ma te le khota ni ku ga no nga allah wani me khota ni magani o kanya ila ko raga mana tilla meni tallo ina tan nga lasara Allah tel ke ha agana kitabe ke wori aga buguti kille kebe ala o khara ma c'est le sugar voyel bref ni ku harfu ya haru ko debbu ko do fo gindu ko do nugudum harfu ko kumpinalo kenyane o gatti méthode mix ke o trichandi dia fonde ku do na ko to combinaison ni ko de mais o gana buguti chef de fréquence ke bane ala o nyana harfu ya haru nyoni il antari ni jopani igamari jopani nga o lanta ke combinaison de est-ce qu'il comprend bien que neke l'anglais avec le français déjà base ni ma mais pour on me bari kitabe ke c'est un parler gana khare ga douta ce qu'on appelle la post-alphabétisation peut-être pour eux ce n'est pas post-alphabétisation mais gana khabi kitabe bani gana kembani awagi est-ce que la langue est mungo parce que là manière de maka iga aganya dans ni pour élever un peu le niveau est-ce que tamu mungo ke be ga harang ba parce que kitabe bani harang ngata aga gabe angam hotel kita ga kapai tana ang kara ga gana da labane amungo daya quoi est-ce que déjà ça c'est peut-être est-ce que le niveau 00 bien niveau 1 est-ce qu'il faut aussi que progressivement qu'on a daga kata bunga quoi gana ka peke ngare bane igati kitabu tana kitiga haranga bane imundo que ou bien itinate peut-être une négation quelqu'un peke bane et ça je pense que aussi il faut qu'on ait un terme intime de quelqu'un voilà merci Fiso Gambia. Fiso Gambia. 2020. Gambia 2020. Fiso Gambia 2020. Come together, we share our ideas, our culture, our identity. I'll see you there. You're welcome.